Okay, sa tanang bagong abot, kung wala pa kang claim sa nina, palihong ko proceed sa table. Ayan guys, Ayan, issue. isa na po ang laban nila. Asis Tadiki, Laguna, Team Kili versus Alan Surigao, Team Kili. Sponsored by Vice Mayor Bobong Asis from Bayugan City. Ano guys, ha? Pagandahang lalaki, number 1 to. Panigunda lang yung Alan. Sa ilalim dumaan guys, yung banda ni Tagiki. Kailangan sasalita ko naman sino mananalo sa laban na to guys, ha? Okay, balihog doon sa lamisa, bunot ta, bunot. Ikaupat na grupo. Doon dire, dalay ng bayad. Darna, Jensen, Paclao, Orion, Dundon, Nusalan, Mais, Taliboy, Miyot, Timoy, balihog. Doon, bunot. Again, Darna, Jensen, Paclao, Orion, Dundon, Nusalan, Mais, Taliboy, Miyot, Timoy.